ina. Mayong hapon sa tanan, sa pumuluyo, sa Sapaw, sa mga estudyante kay ginikanan ng mga maestra sa Sapaw Elementary School. Dako ginangakon pagpasalamat. Nga ako ang pilian nga maging isa ka guest speaker sa sining tinion sa ika-23 nga commencement exercise sa Sapaw Elementary School. Wala ako maghuna-huna nga sa pagpaninguha ko sa una, nakalabot ako sa amuni nga sitwasyon. Daw hindi hamak ang akon pagpangabudlay sa ako nga pagpisila tungod ang akong manggirikanan tigado gid lamang damo pa. Yo, namoy na tuloy matutin niyo. Pause. Okay. Potanay. Ako nagpasalamat man nga sa akon pag wa sa siningang kalibutan ng mata ako sa pigado nga pamilya kay tungod sa sina nga paagi isa ka challenge nga ako naninguha nga makagraduate ako elementary, high school kag college. Kaya hindi ko mabalaan basi ko nagbugtaw ako nga may manggad ang akong pamilya, wala ako makalabot sa amuni nga sitwasyon o kung sa status ng akong nga pagpangabuhi. Okay. Gani kamo nga mga graduate sa Sapaw Elementary School year 2007, gina-challenge sa kamo sa pagpaninguha man. Kaya ang atong nga mga ginikanan, gusto man nila ang maayo nga matabo sa atong kabuhi sa pila ka adlaw nga kung kita ang magpangabuhi na. Kat okay. Galakat ang chimpo, hindi ko na gusto nga patugayong pa ni ang akon nga magpamulong-pulong sa sining nga hapon. Gani, hindi yun lang ako pagkalipatan sa Mayo 14.